Today, I will lecture for how to Atomy business. Maybe Rosita and Mary Me already listen this lecture, but maybe already long time ago. So we can listen more about this because Rosita and Marry Me maybe someday will teach about this for your member partner. So we would better listen the lecture again and again. Okay. And so hari ini Helen akan cakap bagaimana kita boleh buat business Atomy. Walaupun Rosita dan Mary Me pernah dengar ceramah ini, tetapi bagus juga untuk kita dengar sekali lagi kerana satu hari nanti Rosita dan Mary Me pun akan ajar ini cara-cara ini kepada member-member kamu yang lain. So bagus juga kita ada ulangan tentang topik ini. And Nancy is first time to listen how to Atomy business this lecture. So ini adalah kali pertama Nancy mendengar ceramah ini. Atomy business have step. Business Atomy mempunyai langkah-langkah untuk diikuti. We can make good our business through this step. Bisnes kita akan maju jika kita ikut langkah-langkah ini. If you skip that step, you cannot make strong your group. Jika kamu tidak ikut salah satu daripada langkah itu, kumpulan kamu tidak akan cukup kuat. First, become good consumer. You first. Langkah yang pertama, kita sendiri perlu menjadi consumer yang setia. Because you need certain Atomy item for success business. We need certain item. Certain success with this item. Kerana kenapa kita perlu menggunakan produk-produk Atomy, kerana sesetengah daripada produk-produk itu akan membantu kita berjaya dalam bisnes kita. So, if you use as much kind of product as possible, then you can check Atomy product how good, how cheap. Jika anda menggunakan seberapa banyak produk-produk Atomy, dari situ anda akan dapat rasa betapa bagusnya produk-produk itu dan betapa berkualiti dan harganya betapa milik mampu. So, if you love to Atomy product, then you can share Atomy information about product and vision with sincere. Jika anda sudah mencintai produk-produk Atomy, lebih senang untuk kita berkongsi tentang produk-produk itu dari hati kita. So, you would better check Atomy product really good or not, really affordable price or not. So, lebih bagus anda pergi cek sama ada produk-produk Atomy bagus atau tidak. And second step, you need make consumer. Dan langkah kedua, kita sendiri
perlu pergi cari consumer. For consumer, our target is making auto consumer through by online shopping mall by themselves. Untuk menjadikan consumer kita sebagai auto consumer. Maksudnya mereka akan kembali semula untuk membeli produk itu. Kita perlu ajar mereka macam mana nak pergi online membeli. And we need to teach them how to get cashback by themselves. Dan kita perlu ajar mereka macam mana mereka boleh dapat cashback dengan usaha diri sendiri. One of the best way to make consumer invite our Tuesday and Wednesday meeting. Salah satu cara yang paling bagus untuk menjadikan mereka pelanggan setia ialah untuk menjemput mereka ke meeting kita pada hari Selasa dan hari Rabu. If you invite our product meeting on Tuesday and Wednesday again and again, then your member will try to use Atomy product. Jika anda dapat jemput consumer anda untuk menghadiri product meeting, akhirnya consumer atau pelanggan anda akan pergi mencubai produk-produk itu sendiri. When you do this second step, you can say a little Atomy vision. Apabila kita pergi menjumpa seseorang untuk menjadikannya consumer, kita boleh kongsi sedikit tentang visi Atomy. For example, you can tell your consumer, if you buy again and again, then your PV will accumulate infinitely, so you can get cashback if you make A and B 300k PV. Salah satu daripada visi Atomy kita boleh kongsi dengan consumer kita ialah untuk memberitahu macam mana mereka boleh dapat cashback dengan memastikan bahawa jaringan di bawah mereka di sebelah kaki kiri mereka sudah mengumpul 300,000 PV dan sebelah kaki kanan juga sudah mengumpul 300,000 PV. And you can give information them if they receive the cashback, until they get cashback, that PV never disappear. Salah satu visi Atomy yang kita boleh kongsi juga ialah bahawa PV mereka tidak akan hangus sehingga mereka sudah mendapat cashback. So some people get cashback after 2 years or 3 years later. First cashback. Ada setengah orang mereka hanya dapat cashback mereka selepas 2 atau 3 tahun. And or Atomy business can make pension. Atau lagi satu visi Atomy ialah business Atomy boleh menjanakan pension untuk kita. And high pension. Dan pension yang tinggi. And inherit 3 generation. Dan business Atomy kita boleh diwarisi 3 generasi.
and so on. The little sentence to share vision. So setiap kali kita pergi jumpa consumer kita, kita boleh kongsi 1-2 ayat tentang visi Atomy. And third step, looking for business partners. Dan langkah ketiga ialah untuk mencari business partner. But from second step, maybe you cannot make by yourself. Langkah kedua mungkin kita sendiri tidak dapat melakukannya sendiri. From three step, really, you have to invite our Sunday or Monday meeting or headquarter seminar. Untuk mendapat business partner, kita perlu menjemput mereka untuk menghadiri business meeting kita pada hari Ahad atau hari Isnin, dan juga seminar dari ibu pejabat. As many as possible you invite. Kita perlu menjemput seberapa banyak consumer kita untuk menjadi business partner. Maybe your member cannot figure out Atomy is really good business. Mungkin member kita mereka susah nak pastikan sama ada business Atomy ialah business yang bagus untuk dia. So you'd better invite again and again. Oleh itu anda perlu menjemput mereka berulang kali untuk menghadiri meeting kita. And maybe some of them who you invite, some of them want to do Atomy business. So daripada consumer kita yang menghadiri product meeting, ada setengah daripada mereka ingin menjalankan business Atomy. So after that, you can try to make your partner to leader. Oleh itu, langkah keempat ialah menjadikan business partner kita sebagai leader. The most important thing to make leader attend all our meeting. Untuk menjadikan business partner kita sebagai leader, mereka perlu menghadiri semua meeting kita. Because you cannot make your partner one by one to teach, make leader. Kerana susah untuk anda mengajar partner anda untuk menjadi leader satu demi satu. That is really inefficiently. Cara itu tidak akan berjaya. Sangat susah untuk kita mengembangkan bisnes kita secara cepat. And Atomy business have to get teamwork. Bisnes Atomy ialah bisnes yang kita bekerjasama untuk menjalankan bisnes itu. So not only your capacity, but also our group capacity can make your partner to good leader. Oleh itu bukan sahaja kebolehan kita, tetapi kebolehan business partner kita akan menjadikan mereka sebagai leader. Because share our experience with product and experience to share about business or good experience accept invitation. Can you repeat what you mean again?
Uh, Didn't quite get what they are trying to say. we can make teamwork in our group, in our meeting, share each other's experience with product and experience a good experience about share Atomy business vision. So untuk kita bisnes kita berjaya, kita perlu bekerjasama sebagai satu tim. So dalam tim itu kita akan berkongsi pengalaman kita, pengalaman macam mana kita pergi buat sharing tentang produk, tentang bisnes dengan satu sama lain. So we need to make teamwork in our meeting. Kita perlu bekerjasama sebagai satu tim dalam meeting kita. And attend headquarters seminar also really important. Kita juga perlu hadiri seminar dari ibu pejabat. Itu pun sangat penting. So we have to attend every seminar and every meeting. Kita perlu hadiri setiap seminar dan setiap meeting. Seminar as like school, and meeting is like academy. Academy as in, how would you explain academy? Like what, tuition? Yeah. So bila kita menghadiri seminar, itu seperti kita pergi ke sekolah. Apabila kita hadiri meeting, itu seperti kita pergi ke tuition. For making consumer, we would better write consumer note. Untuk mendapatkan consumer, bagus jika kita dapat buat nota untuk consumer. We need write down the purchase date and purchase product, and then you can suggest purchase again the same product before finish this product. So kita boleh tulis berapa hari bulan orang itu mengambil produk, katakan Himohim, dan sebelum dia habis produknya, kita cuba galakkan dia untuk membeli semula. If you manage them, the purchase product again and again, then they will get purchase habit. Jika anda selalu ada follow up untuk jumpa mereka untuk memastikan bahawa mereka akan menggunakan produk itu semula, ini akan memupuk satu tabiat untuk mencuba produk-produk Atomy. Then they will buy again if finish the product. Jika kita selalu follow up dengan mereka, mereka tentu akan membeli semula produk yang kita recommend. And you would better make plan, add another product. Apabila kita pergi menjumpai mereka untuk menggalakkan mereka untuk order semula, kita pun boleh galakkan mereka untuk tambah produk yang lain. Then they will get cashback as fast as possible. Then maybe you can make them interested in Atomy business. Dan mereka boleh dapat cashback secepat mungkin, dan mungkin ini akan memupuk keinginan mereka untuk menjalankan bisnes Atomy.
And you have to know what is target for consumer and or for business partner. Kita perlu tahu apa target untuk consumer dan apa target untuk business partner. For consumer, your target change almost their daily necessity to Atomy. Target kita untuk menggalakkan seorang consumer ialah untuk memastikan dia akhirnya tukar seberapa banyak boleh barang kegunaan harian di rumah mereka kepada jenama Atomy. So you'd better check your member what product they use in their for their daily necessity. Kita boleh pergi pastikan, kita boleh cuba find out sama ada apa produk yang mereka sedang guna setiap hari. Then you can try to change to Atomy product one by one. Dan kita boleh perlahan-lahan galakkan mereka untuk tukar satu demi satu barang kegunaan harian mereka kepada jenama Atomy. Maybe first time you need to buy instead of them. Buat pertama kali mungkin kita boleh bantu mereka untuk pergi online membeli. But you can diligent to deliver for them. Tetapi lepas produk itu sampai, kita kena rajin pergi hantar produk itu kepada mereka. Because when you deliver them, you can meet them. Then you can say them about Atomy business or another product. So apabila kita dapat berjumpa mereka untuk menghantar produk mereka, kita boleh kongsi visi Atomy atau business Atomy dengan mereka, atau produk yang kita boleh recommend produk yang lain kepada mereka. And you can teach them how to buy through online and how to get cashback. Kita boleh ajar mereka macam mana pergi online membeli dan juga macam mana nak dapat cashback. So you can show them accumulate PV, and after check the A-line PV, B-line PV, and choose A-line ID or B-line ID and buy by themselves with A-line ID or B-line ID. Anda boleh ajar mereka macam mana mau cek berapa banyak PV di A-line dan B-line mereka, dan mana satu member ID di bawah dia yang dia akan guna untuk membeli. This is consumer's target. And next, for business partner target, attend every meeting and seminar regularly. That's all. Kita mau berikan satu target kepada business partner kita, iaitu untuk menghadiri setiap meeting secara tetap. Your business partner will learn in our meeting and seminar. Business partner kita akan belajar dari meeting kita dan dari seminar. Sometimes they cannot understand in meeting or seminar story, then they will ask you.
kadang-kadangnya mereka tidak faham apa yang mereka dengar di meeting atau di seminar, mereka boleh tanya Anda. Then you can answer for them, for their question. Dan Anda boleh menjawab soalan-soalan mereka. So, if you make your business partner attend meeting by themselves, then your business easier. Jika Anda dapat menggalakkan business partner Anda untuk menghadiri meeting sendiri, lebih senang untuk kita. But it is impossible to make grow your business partner to leader, not attend meeting. Susah untuk menjadikan business partner kita untuk berjaya jika mereka tidak menghadiri meeting. So, for success, attend meeting and seminar is most important. Oleh itu, untuk berjaya, mereka perlu menghadiri meeting dan seminar. Not only meeting, but also really seminar, headquarter seminar. Bukan saja meeting, tetapi seminar dari ibu pejabat. Headquarter have seminar through YouTube live. Ibu pejabat mempunyai seminar melalui YouTube. So you can watch the YouTube live seminar together with your partner. Anda boleh menonton YouTube seminar dari ibu pejabat dari YouTube dengan business partner Anda. If you cannot gather together with your partner to attend headquarters seminar, then you can watch each other. What do you mean by watch each other? Observe learning. But you can watch with Not together. What do you mean by watch each other? Personality. Jika Anda tidak dapat berkumpul bersama untuk menonton seminar dari ibu pejabat, boleh sendiri secara pribadi pergi menonton sendiri. But the best way is gather together and watch together. Cara yang paling bagus ialah untuk berkumpul bersama dan menonton bersama. And finish the headquarters seminar, we can do after meeting. Dan lepas menonton seminar itu, kita boleh berbincang tentang apa yang kita telah menonton. After meeting means that each other share the impressed part. Kita boleh bincang apa yang telah menyentuh hati kita tentang apa yang kita dengar di seminar itu. So, for success in Atomy, attend the meeting and not maybe before become leader, maybe just attend. But if you want to grow, you better active attend meeting. Untuk berjaya, kita perlu menghadiri meeting, tetapi bukan saja menghadiri meeting, kita kena menghadiri meeting secara tetap. Active attend meeting means share your experience about product,
about share business vision and so on. Sometimes you can lecture. Oh, selain daripada menghadiri meeting, kita perlu aktif semasa meeting. Maksudnya kita perlu kongsi tentang produk, tentang isi Atomy, tentang bisnes yang mungkin kita sudah buat perkongsian, sharing dengan orang. So kita pun boleh bincang atau sharing dengan rakan-rakan kita di meeting. And next, you try to lead meeting. Dan langkah seterusnya kita cuba menjadi ketua di meeting itu. And first, manage meeting. Nombor satu ialah untuk manage meeting itu. After that, you can lead this. You can lead this process. Your partner. Lepas tu setelah kita sendiri sudah membuat langkah-langkah ini, kita boleh ajar partner kita untuk mengikuti langkah-langkah ini juga. Then someday you can graduate working. Satu hari nanti kita tak perlu selalu kita yang beri ceramah di meeting itu, tetapi business partner kita mungkin boleh bercakap di meeting itu juga. And try to get reject. Cuba mendapatkan penolakan. As many times as possible, get reject is really important to success. Sebenarnya semasa kita buat sharing, kita dapati banyak kali kita akan ditolak oleh orang. Oleh itu, jika kita selalu ditolak oleh orang, kita jangan susah hati atau tawar hati, kerana ini ialah langkah untuk kita berjaya. Reject is experience. Penolakan ialah satu pengalaman untuk kita. Many experience can help your partner. Jika kita melalui pengalaman penolakan, ini lebih senang untuk kita menggalakkan partner-partner kita yang juga mengalami masalah ini juga. We want to success in Atomy. Kita ingin berjaya dalam Atomy. Success not with your capacity. Kita tidak dapat berjaya dengan usaha kita sendiri. For Atomy success, help your partner. Untuk berjaya dalam bisnes Atomy, kita perlu bantu partner-partner kita. For helping your partner, you have to gather experience as many as possible. Sebelum kita boleh bantu partner-partner kita, kita sendiri perlu melalui banyak pengalaman. As I said, reject is experience. So you have to gather reject experience for helping your partner.
Helen cakap penolakan ialah sejenis pengalaman. Kita perlu mengalami banyak jenis penolakan baru kita ada banyak pengalaman untuk kongsi dengan partner-partner kita. To get many times together, many times reject, that not mean contact many people, but mean you can gather reject experience one person. Apabila kita menerima penolakan, ini tidak bermaksudnya kita kena jumpa banyak orang untuk mendapat pengalaman rejection, pengalaman penolakan. Kita mungkin bercakap kepada satu orang, tetapi orang itu selalu menolak kita. So balik-balik kita pergi buat perkongsian, sharing dengan orang itu tentang atomi, dan balik-balik orang itu akan tolak kita. Orang itu akan negatif terhadap kita. So ini kita jangan tawar hati atau susah hati, tetapi ini kita menganggapnya sebagai pengalaman yang akan membantu kita menjadi lebih matang dan lebih sedia untuk menghadapi cabaran dalam bisnes atomi. What you have to gather reject type is these four. Penolakan boleh dibahagikan kepada 4 kategori. Suggest to bid reject, suggest to register reject, purchase reject, and invitation, meeting, or seminar reject. So, apakah jenis penolakan yang kita akan hadapi? Contohnya, kita akan menghadapi penolakan semasa kita ingin buat appointment untuk jumpa mereka dan itu tak jadi atau mereka tidak benarkan kita untuk jumpa mereka. So ini pun satu cara penolakan. Atau apabila kita galakkan mereka untuk masuk member, mereka tidak ingin menjadi member. So ini pun satu jenis penolakan. Dan lagi satu jenis penolakan ialah apabila kita galakkan mereka untuk mencuba produk atomi, mereka tidak mau. So itu pun sejenis penolakan. Dan bila kita menjemput mereka ke meeting atau ke seminar atomi, mereka pun tolak kita atau tiada respons. Kebanyakan kali ya, bila kita WhatsApp mereka atau messenger mereka, mereka tiada respons, itu pun sejenis penolakan kepada kita. So these days, we have campaign to get reject 500 times. Sekarang kita ada satu campaign untuk ditolak 500 kali. Try to count you get reject. Cuba kira berapa kali kamu ditolak. We can become leader after these 3. Attend seminar 50 times, attend meeting 150 times, get reject 2,000 times. Kita boleh jadi leader lepas 3 langkah ini, iaitu apabila kita menghadiri seminar 50 kali, menghadiri meeting 150 kali dan mendapat penolakan 2,000 kali. If you become leader, you can success. Jika anda menjadi leader, anda boleh berjaya.
And this is reject note. But later, I will explain about reject note detail. Ini ialah nota penolakan. So Helen akan cerita ini lain hari. Okay. Today lecture finish. If you have some question, you can ask me. Ada soalan? No? Okay, then we can finish. Until next time. Thank you, Helen. Thank you, Mary. Helen. Thank you. Okay, then can we finish now? Will Can we I stay on? save? I would like to stay on a while to talk to them after this. Okay, okay. Bye. See Okay, you. bye, Helen. See you Tuesday. Bye. Bye bye. 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 Good night.